Bonjour, bonjour, chers abonnés de TorahBox, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires et les messages que vous m'envoyez, que vous nous envoyez. Vraiment, ça réchauffe le cœur, ça donne du courage parce que derrière cet écran, des fois, c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et chaque petit message que vous envoyez, et j'imagine que c'est la même chose pour tous les rabbanim, à chaque fois qu'ils font des shiurim, quand vous leur envoyez un message, merci Rav, votre shiur était intéressant, etc. C'est ce qui leur donne du courage. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, on va écouter ensemble les nouveautés, les nouveaux titres qui sont sortis sur l'application, mais aussi les titres que vous avez le plus écoutés cette semaine sur l'application de TorahBox Music. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore l'application de TorahBox Music, je me permets de vous la présenter. Vous la téléchargez sur votre téléphone ou vous rentrez sur le site internet de TorahBox. Vous allez dans la rubrique musique et là-bas, vous sélectionnez les musiques que vous aimez écouter, les sons. Vous sélectionnez des playlists, vous créez des playlists, vous partagez avec vos amis les playlists et tout cela en illimité et sans publicité. C'est-à-dire que vous pouvez laisser le téléphone dans les mains de votre enfant. Il va écouter que de la musique cachère. 100% cachère, ça c'est TorahBox Music. Alors pour le premier titre de cette émission, ça va être tout simplement le titre que vous avez le plus écouté cette semaine sur TorahBox Music, l'application. Ce titre-là, c'est Ishaï Ribo avec Sibat à Sibot. La raison des raisons. La raison de quoi? On découvre. תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח, רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך, רק פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך, אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורא תהילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות. יצאנו מתיבת הנוח אל מציאות אחרת, לפדות את אסירי הכוח ולחודי הרשת, גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת. משנה אבות פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם, רק פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורא תהילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות. רק אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורא תהילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות.
C'était Ishaï Ribo avec Sibata Sibot. Alors Ishaï Ribo, c'est un des artistes les plus écoutés sur Torah Box Music. Donc si vous le découvrez maintenant, ajoutez-le à vos favoris et découvrez tous ces titres, tous ces tubes parmi lesquels Alev Sheli, etc. Pour le prochain titre, aujourd'hui, alors on va partir dans un coin un peu nostalgie. Nostalgie, mais actualisée, parce que toutes les musiques que vous avez sur Torah Box Music, bien sûr, sont des musiques avec un son de bonne qualité et actuel. Même si vous avez la nostalgie, vous voulez écouter un titre de 1970, normalement vous allez le retrouver. Pour le prochain titre, on est avec Benny Lofer et Yossi Green. Alors, Benny Lofer, c'est un très très jeune chef d'orchestre qui a un orchestre de grande notoriété en Israël. Et il a sorti un medley avec Yossi Green. Yossi Green, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des plus grands compositeurs de la musique juive chassidique. Ça fait plus de 40 ans qu'il compose des titres parmi lesquels, si je ne me trompe pas, Tanier, etc. Ce sont des grands tubes. Et dans ce medley-là, on a tous les tubes de Shabbat, sur le thème du Shabbat, que Yossi Green a composé. Dans ce clip-là, vous allez écouter aussi la chorale de Malchut. C'est une chorale de Chassidim, qui est aussi avec des partitions qu'a écrit Benny Lofer, et ils chantent, ils accompagnent le chanteur. Alors c'est parti, on écoute, on découvre ensemble. Ça c'est Yossi Green, c'est une chanson qu'il a composée. זכייני
לקבל שבוסויס מתוך רוי ושמחו הנה טוב בוי חוישב וחובוי הנה תוך מיית אבוי נויס ונגעני לקבל שבוסוי מתוך רוי שמחו הנה טוב בוי חוישב Sein Boni Yaitzer Le Yavdecho Yemes Le Yavdecho Yemes Ive Yiru Ive Yahabu. C'était le medley de Shabbat avec le chanteur Moti Wiesel, accompagné par l'orchestre de Benny Lofer et le compositeur Yossi Green. Alors, est-ce que vous avez apprécié cet accompagnement musical ? Comme on a vu, tous les violonistes avec leurs partitions, des partitions écrites par Benny Lofer lui-même. Je vous dis ça parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait un mariage avec Benny et effectivement, j'ai vu comment chaque musicien avait sa partition écrite, même si c'est des morceaux connus dans la musique chassidique, dans les mariages, etc. Chaque musicien a sa partition devant lui. Et donc, si vous rêvez un jour de faire une choupa avec des tonnes de violonistes et vous voulez quelque chose d'original, vous appelez Benny Lofer, il vous fait sur mesure avec les partitions pour chaque musicien. Bref, on passe au prochain titre. On va passer avec Pini Einoren et le titre de Tov à Baal Shem Tov. Il est bon le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est un rave que vous avez souvent l'occasion d'écouter certains de ses anecdotes sur Torah Box. Et Sruto Yagen Alenu. Les paroles, elles sont vraiment très simples. Il est bon le Baal Shem Tov et que son mérite revienne sur nous. Voilà, donc c'est parti, un son avec des énergies super. טוב טוב הבעל שם טוב, טוב טוב הבעל שם טוב, טוב טוב הבעל שם טוב, השם טוב הקדוש. טוב טוב הבעל שם טוב, טוב טוב הבעל שם טוב, טוב טוב הבעל שם טוב, השם טוב הקדוש. זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, אלף המגן.
זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. טוב טוב אבל שם טוב, טוב טוב אבל שם טוב, טוב טוב אבל שם טוב, השם טוב הקדוש. טוב טוב אבל שם טוב, טוב טוב אבל שם טוב, טוב טוב אבל שם טוב, השם טוב הקדוש. זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, אלף המגן. זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, זכותו תגן עלינו. C'était Pini Einoren avec Tov Tov Abal Shem Tov. Alors pour ceux qui découvrent Pini, je vous invite à vous rendre sur l'application de Torah Box Music, ajoutez-le à vos artistes préférés, et là, de temps en temps, l'application va vous envoyer un son de Pini Einoren. Vous aurez l'occasion de découvrir, il a vraiment pas mal de tubes et il a un album qui est sorti cette année. Pour le prochain titre, on va passer avec Gil Israelov, qui vient de sortir son single Al Gagot. Alors Gil Israelov, c'est un chanteur, certains l'appellent le Pavarotti de la musique chassidique, et dans son temps perdu, enfin si vous voulez l'après-midi et la journée, quand il n'est pas en soirée, il est aussi animateur radio, un peu comme moi la vérité. Le soir, je chante dans des mariages, et donc là il a sorti son nouveau single, et il a une particularité, ce clip. C'est le premier clip qui a été généré par une intelligence artificielle. Toutes les images que vous allez voir là, elles ont été générées entièrement par une intelligence artificielle en fonction des mots qu'il a choisis, et ça a donné un clip. כל העיר ישנה, אבל אני כבר ער, הרמזורים מהבהבים רק שאני לא עוצר. קרן אור ראשונה מדליקה חיוך, טיפה של אור ולי כבר לא חשוך. 2 דקות אני לבוש ביד, חוטף קפה, זורק מבט לתוך עיתון אפור, זה לא יפה. במדרגות עולה שכן שאני לא מכיר, זורק חיוך גם הוא לא מחזיר. רוקד לי על גגות העיר, רוקד עד שהיום יאיר, וגם אם אין לי שום דבר אני שמח, שמח, שמח על גגות העיר, שמח שהיום מאיר, וגם אם אין לי שום דבר אני שמח, שמח. כולם רצים אחרי חלום ולא סופרים אותי, צוחק איתם עליי, בסוף הם ירקדו איתי. שוטר עושה פרצוף כועס, אומר עצור בצד, חיוך קטן והוא לוחץ לי יד. רוקד לי על גגות העיר, רוקד עד שהיום יאיר, וגם אם אין לי שום דבר אני שמח, שמח, שמח על גגות העיר, שמח שהיום מאיר, וגם אם אין לי שום דבר אני שמח,
לא מזמן הייתי שם, הכל היה חמוץ, קניתי 2 חיוכים, מאז הכל פיצוץ. יש מקום לכולם על הגג שלי, ישמח, זו מילה שלי. רוקד לי על גגות העיר, רוקד עד שהיום מאיר, וגם אם אין לי שום דבר אני שמח, שמח על גגות העיר, שמח כשהיום מאיר, וגם אם אין לי שום דבר אני שמח, שמח על גגות העיר אני שמח, ועד שיום יאיר אני שמח, וגם אם אין לי שום דבר אני שמח, בואו תרקדו איתי שמח, על גגות העיר אני שמח, ועד שיום יאיר אני שמח, וגם אם אין לי שום דבר אני שמח, בואו תרקדו איתי שמח. C'était Gil Israelov avec ce son très très sympathique. Vous pouvez l'écouter bien sûr sur l'application de Torah Box Music. Vous recherchez Gil Israelov, G-I-L et Israelov. Et vous l'ajoutez à vos favoris si vous avez aimé cette sympathie qui se dégage dans ce single. Pour le prochain titre, on va passer avec Raphaël Uzan. Raphaël Uzan, c'est le fils de Rav Eliaou Uzan que vous avez souvent l'occasion d'écouter sur Torah Box Music. Il a sorti il y a quelque temps un single très intéressant, déjà par son rythme et cette sorte de musique qui est assez rare dans le monde de la musique religieuse. Mais aussi, j'ai beaucoup apprécié les mots. Les mots viennent d'un midrash, dans lequel, au moment de la création, Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, « J'ai créé un monde, je l'ai créé pour toi. Alors prends-en soin et donne-moi ta parole de ne pas l'endommager. » Voilà, on écoute ça tout de suite. בשור שבורו הקדוש ברוך הוא אסודו מורישוי נטולוי והחזירוי על כל אילוני גן עדן ואומלוי רמסי כמה נועים ומשובוכים מהם בשור שבורו הקדוש ברוך הוא אסודו מורישוי נטולוי והחזירוי על כל אילוני גן עדן ואומלוי רמסי כמה נועים ומשובוכים הם וכל מה שבו עושי בשבילך בעושי תהנה הסחו שלא יסקלקל וסחי וסולומי כל מה שבו עושי בשבילך בעושי תהנה הסחו שלא יסקלקל וסחי וסולומי בשור שבורו הקדוש ברוך הוא אסודו מורישין נטלוי והחזירוי על כל אילוני גן עדן ואומלוי רמסי כמה נועים ומשובחים הם וכל מה שבו עושי בשבילך בעושי תהנה הסחו שלא יסקלקל וסחי וסולומי כל מה שבו עושי בשבילך בעושי
שבוסי בשבילך בוסי תדע עשרות שלא איזה קלקל וזכי וזה לא בי תדע עשרות שלא איזה קלקל וזכי וזה לא בי כל מה שבוסי בשבילך בוסי כל מה שבוסי. C'était Raphaël Uzan avec ce single. C'est vraiment un tube qui est d'ailleurs écouté énormément sur les chaînes de radio en Israël. Et ça pourrait devenir facilement le single de tous ceux qui veulent protéger la planète. Alors, si aujourd'hui c'est la grande mode, ouais, faut faire attention à la planète, faut protéger la planète, ben sachez-le, qu'il y a 5783 ans, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a mis sur Terre, il nous a dit « Donnez-moi votre parole, que vous n'allez pas abîmer ma planète, la planète que j'ai créée, ma création. » Pour le prochain titre de cette émission, on va passer avec Motivice. Motivice, on a déjà eu l'occasion de l'écouter plusieurs fois dans cette émission. Et là, la chanson qu'on va écouter aujourd'hui, le titre s'appelle Al-Abba Lo Shoalim Sheelot. Alors attention à l'exactitude des mots. Sur papa, on ne posera pas de questions. Ok ? Ça veut dire quoi ? Alors, à Pessah, par exemple, on pose des questions à papa. C'est d'ailleurs tout le thème du Seder, c'est de faire en sorte que l'enfant pose des questions à son papa. Pourquoi on est là assis ce soir, etc. Mais il y a une chose qu'un enfant n'a pas le droit de faire, c'est de demander des questions sur papa, c'est-à-dire sur le comportement de papa. Quand papa, par exemple, il te demande de ne pas traverser la route, tu demandes pas, papa, pourquoi ? Tu me dis de ne pas traverser la route ? Pourquoi tu m'as empêché de traverser la route ? Sur le comportement de papa, tu peux pas poser une question. Parce que le père, il peut voir une voiture qui est au coin de la rue que l'enfant ne voit pas de là où il est. Et donc c'est pareil, nous, avec Hachem. On vit des fois des périodes dans ce monde où on peut se poser des questions. On a envie peut-être de poser des questions, mais pourquoi ? Mais de là-haut, Akadosh Baruch Hu, il voit les choses qui sont bien pour nous. Et c'est dans cette chanson ce que nous met en parabole Motivice. סבא, סבא, יש לי שאלה 50. אתה שעברת את החושך הגדול, איזה שברון, איזה ניסיון, איך שרדת, איך החיוך לא ירד מהפנים. עונה רבן של נכד יקר, בגילך הייתי אצר בסוחו דו מבאל זייתי, מנהגים משונים את הרבה ראיתי, מחכה שהילד המתוק ישאל מה נשתנה, אבל הילד לא שואל שום דבר, אבל הילד לא שואל שום דבר. מורחץ בלי ברכה, יחץ שובר את המצב, מחכה שהבן כבר נשאר, אבל הילד לא שואל שום דבר. ילד, אין לך שום שאלות, שום קושיות, הכל ברור לך, הכל מובן לך? הרים הילד את העיניים הטהורות, האמת הכל מוזר לי, יש לי מלא שאלות ואין ספור תמיהות, אבל אבא, אתה הרי לימדת אותי שעל אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות. כך גם באותם ימים, עם כל הייסורים, למרות הקשיים, ליבי כבשתי,
שוב ושוב לחשתי שעל אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות, על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות, על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות. C'était Motivice avec Al Abba Lo Shoalim Sheelot. Pour notre prochain titre, on va passer avec un rythme oriental. Alors, je vais vous dire une chose, j'aurais aimé vous présenter beaucoup plus de piyutim qui sortent et de rythme oriental. Mais il faut dire une chose, moi j'aime bien vous présenter les nouveautés qui viennent de sortir sur l'application. Il n'y a pas énormément de piyutim sfaradim qui sortent dans le monde de la musique religieuse. Donc croyez-moi, à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, je vais faire en sorte de vous l'amener. Là, on n'est pas dans les piyutim, on est dans un medley fiançailles du chanteur Daniel Saadoun. J'ai vraiment trouvé très sympathique le clip, le rythme. Alors, écoutons-le ensemble. يا بابا وسلم عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلم عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا. الله الله يا بابا وسلم عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلم عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا، سيدي منصور يا بابا، سيدي منصور يا بابا. مبروك عليك يا عريس مبروك، مبروك عليك يا عريس مبروك، والمعازيم جاي وينوك، مبروك عليك يا عريس مبروك. الليلة دي ليلة عيدك، الله يبارك ويزيدك، الليلة دي ليلة عيدك، الله يبارك ويزيدك يا عريس مبروك.
وسهلا اهلا بيكم فرحتوا قلبي ونفرح بيكم جيتوا يا حبايبي ومرحبا اليوم اهلا وسهلا اهلا بيكم على لو هيلالي فين شال ملالي على لو هيلالي يا الحبايب ديالي سيدي حبيبي سيدي غزالي وغزالي فين نسيبو ايلي ايلي حبيبي ديالي فين هو 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 שרוף עליך, אחי, שרוף. C'était Daniel Saadoun avec ce medley Fiançailles. Alors, si vous faites bientôt un aîné, je vous conseille, amenez-le. Il met le feu dans la salle. Il a un orchestre de folie. L'avantage qu'on a sur Torah Box Music, l'application, c'est que toutes les musiques que vous allez retrouver, elles sont 100% cachères. Peu importe le style. Peu importe le style que vous allez chercher, du reggae, du rap, du pop, oriental, 100% cachère. Le clip que vos enfants vont voir, il sera 100% cachère. Pour le prochain titre de cette émission, on est avec Kobi Broomer. Kobi Broomer, chanteur israélien qui nous a sorti un single du nom de Yehudi. C'est le titre, on écoute ensemble. אבינו אברך האמן, שגם עכשיו וגם מזמן צועד איתנו בכל מצב, לאורך כל הדרך. אבינו אברך האמן, תראה עכשיו הכל מוכן, קרב אותנו היום כאב, דופקים לך בדלת. יהודי אף פעם לא לבד, יש לו את השם אחד, שומע שקורא לו, מבקש נושא עיניים. יהודי עומד מעל הכל, מתגבר על כל מכשול, ורק נושא כלל גבוה לשמיים. יהודי אף פעם לא לבד, יהודי הוא לא לבד. אבינו אברך האמן, אם לא עכשיו מתי הזמן לגאול אותנו ממרחקים, בנים שבים הביתה. אבינו אברך האמן, גם אם לא עמדנו במבחן, בנים אנחנו כמו ילדים, קוראים אליך אבא. יהודי אף פעם לא לבד, יש לו את השם אחד, שומע שקורא לו, מבקש נושא עיניים. יהודי עומד מעל הכל, מתגבר על כל מכשול, ורק נושא כלל גבוה לשמיים. יהודי אף פעם לא לבד, יהודי הוא לא לבד.
C'était Kobe Broomer dans son titre Yehudi. Alors je vais être franc avec vous, c'est la première fois que je l'écoute, je le découvre. Et il y a un grand avantage sur Torah Box Music, franchement. C'est que un tube, un single, le jour où il sort, vous le retrouvez déjà sur l'application en illimité. Pour notre dernier titre aujourd'hui, on va passer avec Joey Newcomb, chanteur américain, qui va nous dire tout simplement « Merci Hachem, thank you Hachem ». Thank you Hashem, thank you Hashem, thank you Hashem, thank you Hashem. Hashem ki toy ki li oilam chasdoy hoindu la Hashem ki toy ki li oilam chasdoy hoindu la Hashem ki toy ki li oilam chasdoy hoindu la Hashem ki toy ki li oilam chasdoy Hashem, Hapahamoide Hashem, Hapahamoide Hashem, Kili Yoilam, Yoilam Chasdoy. All this is over. Hapahamoide Hashem, Hapahamoide Hashem, Hapahamoide Hashem, Kili Yoilam, Yoilam Chasdoy. Hashem, thank you Hashem, thank you Hashem, thank you Hashem. Alors sur ces bonnes énergies là, j'ai envie de vous dire moi aussi merci Hachem, merci Hachem de m'avoir donné la possibilité d'être avec vous encore pour une émission, pour écouter de la musique, pour profiter. Et Bezrat Hachem, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour écouter et découvrir encore des nouveaux sons. N'oubliez pas de vous rendre sur l'application de Torah Box Music pour écouter tous ces titres-là en illimité. N'hésitez pas à m'envoyer les chansons que vous voulez qu'on écoute ensemble la semaine prochaine, dans les prochaines émissions. Je vous souhaite une bonne semaine. Toda rabba lecha, Hashem yitbarach. Toda rabba lecha, Hashem yitbarach. Toda rabba lecha, Hashem yitbarach. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Toda rabba lecha, Hashem yitbarach. Thank you, Hashem. 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 Thank you, Hashem.